गुड़ चूड़ घर मारी मुह गुड़ाक मोर एत जलुचु पुड़ुचु जे माने पूरा जमी रांपी पकबी मो गुड मॉर्निंग सांग मैंने पुणी थर गोटे फ्रेश ब्लॉग आप समस्त स्वागत जमती देखुं मो गेले बाहरी पड़ान ट्यूशन किंतु आज छाड़ा लोकटा डिफरेंट माने ता बापा मो पुअर निद भांगुनी से डाकी डाकी फोन करी तोलू आ बापा तार उठुनी तो से समय ता बापा आसिक पहुँचले मुझे से न उठू चा चलिकी चल जा आगे नाना मु नहीं जा तो डाकनी सी शोई आई छुआ मोर तो आज मो गेले ता बापा सहित ट्यूशन सबू कम पछरे एबे सकाळ आमर आरंभ होची पाखीर ट्यूशन जीवारे पागटा आज पूरा नरम कौन करवा दिने खरा दिने वर्षा देह खराब न होथिले भी हम समय है 6:10 लाइन पड़ानी देखो गोटे लाइट जलुचे केमी बंचो ये गरम मनीष लाइन जमी कर सूर्य देवता जमी कर गरम पानी पीदे एत गरम काली गला सन्ध्या टे फ्रिज पानी पी दी नेक्स्ट रातिर काली भात मो पु कहला भात ता सहित दही खाई पुणी शुआ जो गली ना टे भल से धुआ धुई गले मैंने गाधेवा जब आप 100% 80% धुआ धुई गले कि गाधेली तापर शुएली एसी रात 2 थर एसी दिखाई सका उठला आखि गुड़ा मोर मो झील को मामा तू कहीं एरक देखा लो ठंडा हो सहित तंटी बसी गरम पानी सका टे सहारा मालो कौन कर सौदा आमर अधा अधी होती पाखी बापा गोटे रोग है से सब सौदा एकाथर आने मुझे तो मार्केट जाऊँ अधे अधे नहीं आईमी बापा लो चीनी ना चीनी ना चा कि पीवा गरम कहे दीदी गरम कर चा चा ना मुंड खराब हो वर्षा गोटे उठेक आसला गुड़गुड़ी मैंने असंख्य गुड़गुड़ी कर खाइलानी पाखी तापा छाड़ी आज भाव शीघ्र शीघ्र रोषे करदेवी जाऊँ आउ त्राही ना जहाँ मसला मसला बटाबटी हो जहाँ राधा बड़ा हो काटाकुटी करदेवी तापर गाधा पदा हम काटाकुटी हो सारा माँ देह हाथ किस हो खाली किस हो सी आम नानी वर्षाटा को सांगर घिनिकी आसुँच ठुपे ठुपे पका आरंभ हो गला जमती कहते जे आज टी शीघ्र रोषेबास करी ना प्रबल गरम ता बापा भी सब बेले पार्टी कर तो सका रोषेबास सार दौनु कहीं से गरम हैरान हो कहीं गरम गरम कहूँ कहीं जिते कम भितर कौन कौन रोषे करवा तो आज ट्राए कर देखिए सका रंधाबढ़ा करदेवी जो कम तो चा पीवा को बसीगलु टे लेट नानी आज सब कम सारिक पानी पूरापूरी करदे बासन माजिले दांड बाहर सब कम सारी सुर आसिक लेट चा पीलु आ नानी तो प्रायतः कहते जहाँ किसी पनीपरिया अच्छी दीदी आज काटाकुटी ना कि आण काटिदेवा बोले ठीक अच्छे नानी ताकर ये भजा भजी काटुच्च मु झुड़ाई काटुची कहले चा पिया भी हम ता सहित पनीपरिया काटाकुटी भी हो रोषे करदेवी ना शीघ्र शीघ्र आज पाखी को आने प्रभु बाहरी गला जाऊँ मुंड का कुंडे जिते सब कम थिला लुगा पटा चौता चौती एटा सेटा आ बासन कुसन सब नानी नहीं धोईकी सब रखी सब बागाबुगी करदेली कहीं सका जहाँ करूँ सका आ 10:30 है बेलू देह हाथ जमी गोटे बुझ भाया लगे सब बेले ब्लाउज गुड़ाक ये देखो सब बेले उदा केते दिन लुगापटा गुड़ा जीव के जानी सब बेले उदा शाढ़ी उदा ब्लाउज उदा सब बेले उदा ब्लाउज गुड़ाक जी गोटे वर्षे जाता ये 4-5 मास सब परपर किचि सत कथा समस्त उदा हो कौन करा कौन आसची कहीं आंच ना बाड़ी आड़ को ले आलुबरा नहीं टे मुहर मारिमी मुह गुड़ाक मोर एत जलुचु पुड़ुचु जे माने पूरा जमी रांपी पकबी मो मुह सेमतिका आउ ये चूड़ी भितर गुड़ा तो सही कहूँ बेक सैड्र ये गरम जो बिचकिटिया गरम करूँ यही अवस्था मुझे ना मोबाइल टी देखी यूट्यूब रे आलोवेरा मुहर जब घसा घुसी हुए ना टे मुहटा जलापोड़ा कम हो आ सब बेले तो झाड़ाटा बोला एमती टाइप सब बेले पुछिलु आ कहीं न पुड़ो कहीं न कुंडे हम जाऊँ मुंडटा आगे कुंडे देवी मुंड कुंडे सारापर जी कौन कहला आलोवेरा टे काटी मुहर लगे पुओ टे कहला लगे कि सेफ है ना बापा तो से आज लगाना मुझे जाऊँ लगेदेवी आज सीना खरा ना किंतु एते गुड़गुड़ी माने बाहर पचे 2 मिनट ठिया घर भीतर ठिया को विरक्त लगुच आम तेजपत्र गछ गुड़ा आपर जदि गछ थाए कि आप साइड कि गाँव कि कौटी मत कहे तो पोक लगुच देखते कि पोक सब लगी जो हो केते सुंदर है आउ कि रहीगला यही सब पोक खाई
स्प्रे कराଯିବ कि ତାର କ'ଣ କରାଯିବ ମୋର ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଲାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତୋଳିକି ଶୁଖେଇକି ରଖିଲାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି କଣା ଗୁଡ଼ା ସେ ପୋକ ହେଇଥିଲା, ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଛି ନା। ଗଛଟା ଆମର କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ମଝିରେ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଗଲାଣି। ଯାଏ କାମ ଦାମ ସାରେ, ମୋ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିସାରିଲେ ପୁଣି ଗାଧା ପାଧା କରିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିବେ, ଖିଆପିଆ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ସାଇଟ୍ର ଜିଭ ପାଖରେ ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘା ରୋଗ ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଖାଉନଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆଇଲି, କେତେବେଳଠୁ ଗାଧେଇଲେଣି। ଖାଇମିନି ହେଲେ ଜିଭ ହେଇଛି, ପେଟଟାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ନା, ପାଟି କଲାରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇରକ ଚାଲାଚୁଲି କରିବି, ଚାଲାଚୁଲି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇବି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଲୋଭେରା ଲଗେଇବି, ତାପରେ ଯିବି ଗାଧେଇବାକୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଗାଧେଇକି ଆସିସାରିଲେଣି, ସମୟ ହେଲାଣି ଏବେ 10ଟା। ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁହଁଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ରୁଲର ଫୁଲର ଚଲେଇଛି ନା କ'ଣ। ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆରାମ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମୋର ଲଗାଲଗି କରିନି, ଟିକିଲି ବି ଲଗେଇନି। ଯାଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଟିକି ଲଗେଇଦେବି, ତାପରେ ଖିଆପିଆ ହେବ। ତାପରେ ଯାହା କରିବି, କାହିଁକିନା ଏବେ ତମର ପୂଜା ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲେଣି, ମାନେ ମୋ ପୁଅ ପୂଜା କରିକି ଯାଇଥିଲା ପାଖିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟିକିଲି ଆଗେ ଟିକି ଲଗେଇବି ନା, ଆଗେ ଟିକି ଲଗେଇବି ନା, କି କଥା। ଆଗେ ଟିକି ଲଗେଇଦେବି, ତାପରେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ଆଜି ଦେଖିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଦୁଇଟା ରିଲ୍ସ କରିବା ଭାବୁଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରେ, ଆଗେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସାରିଦେବି, ତାପରେ ଯେ କଥା। ଚାଲ ରେ ଛୁଆମାନେ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମୋତେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ବସା ବସି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆଗରୁ ତ ଖାଇବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି। କ'ଣ ଖାଇବା, ଦହି ଟିକେ ଅଛି ବସେଇଥିଲି। ଦେଖିବା ମୁଁ ଦହି ଭଜା ଖାଇବି, ତାଙ୍କର ମିକ୍ସଚର ମୁଢ଼ି ଖାଇବେ, ଯାହା ଖାଇବେ ଆଉ। ଦହିଟା କେମିତିକା ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ଦହି ଖାଇଥିଲେ। ଭାତ କରିଥିଲି, ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଥିଲା ନା, କହିଲା ବିରିୟାନୀ କରି। ମୁଁ କହିଲି ମସଲା ଇଏ ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମିତି ଚାଉଳକୁ ଭାତ କରିଦେଲି। ଆଳୁ ଆଉ ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ କରିଦେଲି। ଦହି, ପିଆଜ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ବିଟ୍ ଲୁଣ ବାସ୍ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍, ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦହି କିଣିବାକୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛୁ, ହେଉନି ବି କାହାରିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବାପା କହିଲେ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିବା ଘରେ ବହେ। ନେଇ ପୁରା ଥାକିଲା। ତାପରେ ମୋ ମଝିଆ ଯାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ନା, ତାଙ୍କର ସଜା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଦହି ତାଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତାହାରି ପାଖକୁ ଟିକେ ସଜା ଆଣିକି ବସେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଆରଥର ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବେଳକୁ, ସେଟାକୁ ଛୁଆ ବାସନ ବେଲା ଫେଲା ନିଅ, ଆସନ କା ପକାଅ ଛୁଆ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଯେ ସଜାଟା ଆଣିଥିଲି, ଖାଇ ଦେଇକି ସେ ଯେ କୁଣ୍ଡଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସେଟା ଯେ ରଖିଥିଲି, ଲୋ ମା ତାକୁ ବିଲେଇ ଚାଟି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିନଥିଲି, ଚାଲିବାକୁ ରଖିଥିଲେ ବାହାରେ ନା, ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲାକୁ ବିଲେଇ ଚାଟି ଦେଇଛି। ତା ସଜା ପଳେଇଲା। ଆଉ କାଲି ସଜା ଅପାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିକି ବସେଇଛି। ଏବେ ହଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ହଁ ପୂଜା ଖାଇସାରିକି ଦହିଛି। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହଁ ଦେଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର, ନଦେଲେ ମୋ ବୋଉ ଭଲ। ଆଉ ତାତେ ବି ଜାଣିନି। ଯା ବାସନ କୁସନ ନେଇ ଦେଇକି ବସ। ତୁ ପାଣି ନେଇ ଆସେ, ବେଲା ନେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ମୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ହେଇଲେ ବେଲା ନେଇ ଯା। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଲୋକ ଚାହିଁଥିବେ ମୋତେ। ମୋର ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ବସା ଦହି ଆଉ ମୁଢ଼ି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବସା ଦହି, ମୁଢ଼ି, ଚିନି ଟିକେ ଅଧିକା ନିଏ, ତା ସହିତ ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ମୋ ପୁଅ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ଟିଭି ଦେଖିବା ମସ୍ତ ସେ ଖାଇତେ ବସିଥିଲି। ଖାଇ ସାରିଛି ମୋ ପୁଅ ଝିଅର, ତୁ ପୁରା କହିଥିଲୁ ମାମା ଆମକୁ ଟିକେ ଦହିରେ ଚିନି ଗୋଳେଇକି ଦେବୁ। ହେଲେ ରୁହ ତମେ ମୁଢ଼ି ଖାଇଛ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଦେଲେ ହେବ ନା। ପିଲାଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଥରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରମିସ୍ କରିଦେଲୁ, ହଁ ତୋତେ ଦିଆଯିବ କି ତୋ ପାଇଁ କିଣା ହେବ କି ଯାହା କିଛି, ସିଏ ମାନିବେନି। ପାଖି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ବାହାରକୁ, ତାର କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେପଟ ତ ଜୋତା ନା କ'ଣ ସଫାସଫି କରୁଥିଲା। ପୁଅକୁ ଗୋଳେଇକି ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଗଜିଆ, ତା ପାଇଁ ବି ଦେଲି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଖୁସି ଆସିରେ ଆମ ଦିନ କଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦିଦି ପାଗଳି ହେଇଛି ମୋର ଏଇଟା, ମାନେ କାମ କଲାବେଳେ ଟିକେ ନାଚିଦେବି, କାମ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦେବି। ଏଇ ତ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସୁଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ନାନୀ ଟିକେ ପୁଛାପୁଛି କରିନଥିଲା ନା, ଏତେ ଗରମ 2-3 ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ପୁଛାପୁଛି କରିଦେବି। ଆଉ ପୁଛାପୁଛି କଲାବେଳକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ପୁଛାପୁଛି ହେଉଥିବ, ଝାଡ଼ୁ ହେଉଥିବ, ଘର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କାମ ସେଇପଟେ ଯିବେ, ସେଇଠି ବସିବେ। ତ ମୋ ପୁଅକୁ ସେ କଥା କହିଲି, ତୁ ଟିକେ ପୁଛାପୁଛି କରନା। ହେଉନି ମାମା, ହେଉନି, ଚାକିରିରୁ ତୋତେ କାଢ଼ିଦେବି, ଏମିତି ବଦମାସି ଚଲେଇଥିଲା। ଆମ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମାଆ ବି ଆସିକି ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ। ତ ମୋର ପୁଛାପୁଛି ଚାଲିଛି, ପୁଛାପୁଛି ସାରିଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବି, ମୋ ପାଖିକି କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ। କାଲି ମୋର ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମାମା ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରୁନି। ନୂଆ ଆମର ତ ଜେନେରାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 4ର୍ଥ 5ମରୁ ଇଂଲିଶ ତ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ।
तथापि ट्यूशन गलाठू पाखे बढ़िया पाठ कैप्चर कर ट्यूशन भी भल पढ़ाऊँच मुझे कहले जा ते इंग्लीशटा पढ़ेदेवी क्वेश्चन आंसर तार गाड़ी क्वेश्चन आंसर एग्जाम हम ताकू टे पढ़ापढ़ी कर सारा पर मु गले रोषेबास करिया को छुआ घर किस कर चिया कान देना এটা উড়িছি গরম মানে আজ খরাটা কম মানে গুড়গুড়ি হবে বলো না শোন মানে বুঝো জানছো না রাতে এসে এই ফটো দুই বছর পণা হয়েছে পণার মানে খাওয়ার পেয়েছি ঠান্ডার হ্যাঁ ମୁଁ ତ ବାପାଠୁ କେତେ ସାନ୍ ଦେଖ ଚାଖେଡ଼େ ହଁ ଏଇଠି ତମେ ଘର ଠିଆ ହବ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ ଦେଢ଼ ଚାଖେଡ଼େ ଆମ ମମି ତାର କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ତମ ପୁଅ ଆସିଗଲେ ବୋଲି ମାନେ ଯେଡ଼େ ଶୋଇଥିବେ ପୁଅ ଆସିଗଲା ମାନେ ଟୁଙ୍ଗ 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 ଚାଲେ ନେହେଲେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭାତ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଆଜି ଦେଶୀ ଚାଉଳ ମାନେ ଘରୁଆ ଚାଉଳ ନହେଲେ ସବୁଦିନ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ବସାଇ ମୋ ବହୁତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଘରୁଆ ଚାଉଳ ବସାଇଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ଝୋଳ ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ आंबटा टी आने काटी कुटा देमी से मो पुओ झील धक धक्का बाहर आम खाइबानी भात खाइबानी ये जो तरकारी मैंने केमती देखते पुटल झोल कर तेलिया तेल आप दीदी एत तेल खाती आ छुआ गुड़ा तो बुझेनि आ से आलू से पुटल खाइबेनि रागी कि मो पुओ रोज तो कहले आलू आगे झोल देमी पुओ को भी ताकू भी आम तो खाईदे तुम पुड़ी पुणी आज खाइदियो फेर पुड़ा पुड़ी पारे विरक्त कर खाऊ नहीं गुड़ा जहाँ टे तरकारी आना कि पुड़ा ताना कि सीजा ताना कि मसला दिया हो गरम मैंने किसी सेयार करें गोटे मोर जन सब्सक्राइबर अच्छा ममता मल्लिक बोली सब दीदी जहाँ भी कहूँ आप रोसे निहाती आम सहित सेयार करेंगे गरम मत इच्छा भी होनी भेंडी टे पकई सारे आ पोटल बैगण गोटे पकईदी जाऊँ खाऊँगी केते पुड़ा खाऊँ ना रोसे सेयार कर ठिया होनी रोसे एत गरम सकाल आज बुंदा बुंदा वर्षा होता किंतु आउलानी मालो किए गुड़गुड़ी खरटा आज जमा बेसी ना खाली गुड़ खाली घुम 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 ये बहुचु सब पोड़ीदेमी भेंडी पोटल बैगण पोड़ापोड़ी करदेमी तरकारी तो गरम बहुत शीघ्र रंधागला ना गरम ना खाइबनी समस्त एटी भात तरकारी एटी बाढ़ाबुड़ी करेंगे पलैबी नहीं बंगला को आम से फाँका को एटा गोटे ताला ना बहुत गरम से पलैबी से दुईटा कबाट अच्छी दुआर मुँह गरम पवन जाऊँ ठंडा पवन आस एमती फैन टाइम भलसे लगुच से बसबी बाढ़ा बास 5 जन आराम से खाई खुआ देगी सीधा बड़े आस ऊपर ताला होता सका एसी दीदी बसने आम तल ताल एसी निहाती गोटे जरूरी हो कितु एबिका समय पुओ को चाहिए ना झील को चाहिए ना घर को चाहिए ना देह को चाहिए खाली सब जिन हो पुओं प्रिफरेन्स हो कि पुड़ा कथा कहते आगे टी कहते ना ना खाइबा बेले पुड़ा खाई विरक्त लगुच गरम तो जी जा मत राग लगुच पानी ना लुणा लुण नहीं जा लंका लुण सब नहीं जा खाइबा पीवा सरीगला तले भी जी सुखी जाता टेकी आनी जो दर सुखला होता तले पट गुड़ा माने अंटा सैड्र हाथर उदा टे उठा उठी करदे आउ मोर एति रही लुगा एठी ऊपर ताला तो सब लुगा टेकीदेवी कलर फेड कर खरा हो मालो माँ टेकी टुका देगी घर ठंडा हो गलानी समस्ते पड़े आसले 10-15 मिनिट है से सीना खाई पड़े आसे तू तो खाई सारू बासन कुसन गोटेबू अंठा मारू भात पखाड़ी गैस पोछिली सी तो चारिगला मोर 15-20 मिनिट कौन कर एगुड़ा सब लुगा टेका टेकी करदेगले मत सुविधा कहीं पुणी टिके लेट्रे उठिकी चलिए कि जाना आम जो पड़े जाऊँ 5टा पाखु पूरा 6टा 6:30 पर्यटन घंटे 1.5 घंटा मोर से पड़े तेणु से कामटा करती मत एवं से पड़ो कौन कर सार्टा सुखी पैंट सुखी ताकू लुगा ऊपर तले हेले ये अवस्था पछर जे लुगापटा दिखती ना नहीं ऊपर धोई सुखी दिखती कौन कर खरा है कहीं खरा है कि अल्प कि गुड़गुड़ी बेस घर ठंडा हो गलानी मनटा मोर एसी पाखे अच्छी से बसीगला पर शांति मालो 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 कि गरम लो अमृत रे अमृत लुगा पटा सब बेले उदा शांति खाइबनी पीबनी आसी देख बिल तमें दब बिना दरमार आम घर खटुचे नंटी एसी पैसा दौच हम आ कौन भल सब बेले शाढ़ी ब्लाउज उदा वर्षक जिन 6 मास पड़े 6 मास जिन 2 मास जीव ओह से कथा कहूँ
ରହିବନି ଆଉ ରହିଯିବ ନା। ହେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏଥର ଯାଅ, ଆଉ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ତେଜ। ପୁଅ ଛୁଆ ପୁଅ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲେ ନ ବାତାଳ ଶୋଇଗଲେ। ସାର୍ ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଥାଉ ହସନି ପେଟ ଗଲା। ହେଇ ଆଉ ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହସିଲା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲକ୍ଷେ କାମ କରିକି ଆସି ତୁ ବି ଝିଅ ଛୁଆ ତୁ ଆଜି କରୁଛୁ କାଲିକି ବି ବାହାହେଲେ ବି କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତୋରି କଥାଟା କହୁଛୁ। ଓହୋ ଯାହାର ଏସି ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏସି ଘିନି ଆସନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ଓହ ଥଣ୍ଡା ମାଲ ମାଲ ଗୋଟ ଗରମ लो।